अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की अहम डेवलपमेंट ये है कि हम अपनी हर स्टोरी का फॉलोअप लेते हैं और बात करते हैं। NICVD के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था और NICVD के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर नदीम कमर साहब, उनकी बेज़ाब्तगियों के हवाले से उनका जो पलंदा था सामने रखा था, तमाम चीज़ों पर से पर्दाफाश किया था। आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि डॉक्टर तारिक शेख साहब, जिनके बारे में बताया था हमने कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं और उनको ही कैफरे किरदार तक पहुंचाने की तैयारियां कर ली गई हैं पूरी काबीना की और पूरे डायरेक्टरेट की जानिब से, जो भी पैनल में बैठे हुए हैं NICVD के। अब ये साहब जो है डॉक्टर तारिक शेख साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस को अस खुद नोटिस लिख दिया, इन्हें तक़वियत मिली, थोड़ी सी सपोर्ट मिली, मीडिया सपोर्ट के बाद जब हमने आवाज़ उठाई उसके बाद ये आगे बढ़े हैं और अब चीफ जस्टिस को नोटिस लिखा है। और उस जो खत लिखा है उसका मतन मैं आपको बता दूं कि अस्पताल में मेगा करप्शन का नाम नहीं लिया है, मेगा करप्शन और फिर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत नैब और FIA को भी अरसाल की हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर अभी तक काम होता नजर नहीं आ रहा। नैब ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन ये जो डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। ये इन्होंने हिलने का नाम नहीं लिया है, या इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। इसी पर बात करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ फैज बुलदी साहब। फैज, बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर को ब्रेक किया था। कांग्रेचुलेशन के कम से कम हम आवाज़ बने और डॉक्टर तारिक शेख साहब आगे तक गए, खत लिखा है, उन्हें भी सपोर्ट मिल गई है आपकी इस खबर से। क्या कहेंगे कि अब ये चीफ जस्टिस साहब तक खबर पहुंच गई है? बिलाल, देखें, इस मुल्क के अंदर ये तारीख रही है। इससे पहले अगर आप पिछली सारी स्टोरियां उठाएं कि जहां पर भी जिस स्कैंडल को एक्सपोज हुआ है, वहां उस एक्सपोज करने वाले शख्स को या तो गायब कर दिया जाता है या फिर मुकदमा दायर करके उसको तंग कर किया जाता है। इस केस में भी इसी तरह हुआ है। ये जो डॉक्टर तारिक हैं, इनका क्या गुनाह है? इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि जो बेज़ाब्तगियां हो रही थी, जो करप्शन हो रही थी, उसको उन्होंने एक्सपोज किया, बताया उन इदारों को जो इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको बताया कि भाई ये करप्शन हो रही है, ये स्कैंडल है इस इदारे के अंदर। मुझे बताएं, कहाँ का इंसाफ है कि एक इदारे का सरबरा 62 लाख रुपए सैलरी उठाता है? कहाँ का इंसाफ है? किसी इदारे के अंदर है? स्टेट बैंक के जो सरबरा हैं उनकी सैलरी चेक करें क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक इतनी सैलरी नहीं है, वजीर आला की, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी नहीं है। पूरे सूबे क्या, पूरे मुल्क का मुझे एक अफसर बता दें जिसकी 62 लाख रुपए सैलरी हो। किस कानून के अंदर है? बाहर से तो नहीं लाके बिठाया गया। आप मुझे बताएं, आपने जो इस इदारे के अंदर अफसरान लगाए सारे चुन चुन के लगा दिए जी, और किसी की बीवी लगा दी, किसी का बेटा लगा दिया। आपने जो प्रिक्यूरमेंट की है इस इदारे के अंदर, जो आपने इक्विपमेंट खरीदे हैं, उनकी कीमत कई गुना ज्यादा है मार्केट से। अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है। एक और चीज हमने यहाँ पर काउंटर की थी कि एडवांस जो सैलरीज हैं, ये भी एक नया हमने ट्रेंड देखा। सिर्फ एडवांस सैलरी का मसला नहीं है। यहां पर एक चीज आपको मैं बताऊं कि टोटल जो बजट है इस इदारे का कोई 10 अरब रुपए है। ठीक है, 10 अरब में से जो तनख्वाहों का जो कंपोनेंट है वो 5 अरब से ज्यादा है। बाकी जो अखराजात हैं इस इदारे के वो 4 अरब समथिंग है। मुझे बताएं कि इतना पैसा आप तनख्वाहों में दे रहे हैं और आप जो प्रिक्यूरमेंट कर रहे हैं उसके अंदर एक चीज 2 रुपए की है, आप 10 रुपए की खरीद रहे हैं। 100 रुपए की चीज 500 रुपए की खरीद रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसका बजट इस तरह रिलीज होता है, इसका कोई ऑडिट नहीं है। और जब इससे पहले 2016 में 17 में जब इनसे जो है रिकॉर्ड मांगा गया तो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया। ये बात मीडिया ने भी रिपोर्ट की है। ये तो अल्लाह ताला भला करे इस डॉक्टर का कि ये मैदान में आए, कि इन्होंने इस चीज को एक्सपोज किया, और एक्सपोज होना चाहिए भाई। ये पैसा किसी के अंदर का ही बंदा, एक डिपार्टमेंट का ही बंदा एक्सपोज कर रहा है तमाम चीजें। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया गया, इसका मतलब बेज़ाब्तगियां हैं, जायज हैं ये तमाम खबरें। भाई अगर ये चीजें ठीक नहीं होती, ये स्कैंडल अगर ठीक नहीं होता तो नैब कैसे आता? इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है सर। आप अभी तो देखें, अभी तो देखते जाएं कि आगे क्या होता है। इसके अंदर इस तरह की बेज़ाब्तगियां की गई हैं कि आप देखेंगे तो सर पकड़ लेंगे। सिर्फ तनख्वाहों का मैटर नहीं है कि आप समझ रहे हैं सिर्फ तनख्वाहें हैं। इसके अंदर जो मेडिसिन खरीदी गई है वो एक्सपायर मेडिसिन है। और सुने तो और मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदी गई है। अच्छा। आप प्रिक्यूरमेंट करते हैं करोड़ों की, अरबों की मेडिकल स्टोर से। इस तरह होती है प्रिक्यूरमेंट। आपके साहबजादे इसके अंदर 100% इन्वॉल्व हैं। आपके साहबजादे सारी डील करते हैं। वो किस हैसियत से इन्वॉल्व है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई अब जब ये इदारे इस चीज की तफ्तीश कर रहे हैं तो चीजें सामने आएंगी
کہ آخر یہ کس کو کس نے حق دیا ہے کہ ادارے میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح سے معاملات جو ہے نا وہ ہینڈل کرے. اچھا ایک چیز کے اوپر ایک سوال ہے, جنرل کوسچن ہے جو ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان کے دماغ میں آ رہا ہوگا. نیب انوالو ہوئی, نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ڈاکٹر طارق نے, تو اسپوک پرسن بھی تو ہوتے ہیں نا ہر ادارے کے. اس این آئی سی وی ڈی کے اسپوک پرسن کیوں خاموش ہیں, کیوں اپنا موقف نہیں دے رہے ہیں؟ یار ایک سیدھی سی بات ہے, ایک چور ہے, ایک بندہ جس نے ڈکیتی کی ہوئی ہے, آپ اسے پوچھیں گے کہ آپ نے ڈکیتی کیوں کی, مطلب خود کو یہ تو پنڈورا بھائی ہے, تو پنڈورا باکس کھل گیا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ تو پنڈورا باکس کھل, اس کے اندر ایک میٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف سیلیز کا میٹر ہے کہ بھئی 62 لاکھ روپے سیلی اٹھائی, 22 لاکھ روپے سیلی دے دی, 18 لاکھ روپے سیلی دے دی, بیویوں کو بھرتی کیا, بیٹوں کو اس ادارے کے اندر لا کے بٹھا دیا. ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے پرائیویٹ اداروں سے کہ ان کی آپ دیکھیں گے کہ جو اس کی کارکردگی ہے پچھلے اداروں میں وہ بالکل صفر ہے. کس کارکردگی پہ آپ نے اتنی بھاری تنخواہوں پہ لوگوں کو بٹھایا ہے؟ یہ اسکینڈل بہت بڑا اسکینڈل ہے یہ. اور ساتھ ساتھ اس بندے کا کہ جس نے اس سارے معاملے کو ایکسپوز کیا, آپ نے اس کے اوپر کیس ٹھوک دیے. نواب شاہ کے اندر کیس ڈال دیا, کراچی میں آپ نے خیرپور میں اس کے اندر ایف آئی آر کر دی, آپ نے ٹنڈو محمد خان میں اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع ہے کہ جتنے بھی سینٹر ہیں, تقریباً 9 سینٹر ہیں پورے صوبے کے اندر این آئی سی وی ڈی کے, ان تمام این آئی سی وی ڈی کے سربراہوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف ایف آئی آریں کروا دیں. ان کو اتنا تنگ کریں کہ یہ کیس سے جو نا بری زمہ ہو جائے, یہ بھاگ جائے ڈر کے, خود ہی بیک آؤٹ کریں. مگر میرے خیال سے یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایک چیز کو ایکسپوز کیا ہے. دبنگ ڈاکٹر لگتے ہیں جو چیف جسٹس صاحب تک پہنچ گیا. سر ابھی تو ایف آئی آریں رک گئی ہیں, ابھی تو جیسے میڈیا نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بھائی آپ اس بندے کے خلاف ایف آئی آر کر رہے ہیں جس نے قانون کی مدد کی ہے, جس نے قانون کو بتایا ہے کہ بھائی اس ادارے کے اندر یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ اس کے خلاف ایف آئی آریں کر رہے ہیں. آپ نے اس کے پیچھے پولیس لگا دی ہے. ابھی جب سے میڈیا نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے تو اس کے بعد یہ چیز رک گئی ہے, ورنہ اطلاع تو یہ تھی کہ پورے صوبے کے جتنے بھی این آئی سی وی ڈی ہیں ان کے سربراہوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کے خلاف پرچہ کٹوانا ہے. چلیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس تک یہ معاملہ چلے گیا, کمرہ عدالت میں یہ ڈسکس ہوگا معاملہ, چیف جسٹس صاحب اگر اس پر نوٹس لے لیتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ این آئی سی وی ڈی کے اندر جو اہم وکٹس ہیں وہ اڑ جائیں گی؟ پھر میرے خیال اڑنی چاہیے. جس طرح کی کرپشن ہے, جس طرح کا اسکینڈل ہے, یہ تاریخ کا بہت بڑا اسکینڈل ہے. اور اگر چیف جسٹس صاحب نے اس پر ایکشن لیا, سوموٹو ایکشن لیا, ابھی تو درخواست گئی ہے, میرا خیال ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا. نیب اس کے اوپر ایکٹیو ہے, نیب اس کے اوپر تفتیش کر رہی ہے, تو اللہ کرے کہ اس کے نتائج آئیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بے نقاب ہوں. چلیں اس پر ایک اور فالو اپ سٹوری رکھے گا. آپ سے بہت شکریہ, فیض بلدی ہمارے ساتھ تھے. ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ این آئی سی وی ڈی کے اوپر ہم نے پروگرام کیا ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کی بے ضابطگیوں پر, ان کی کرپشن پر, کرپشن ہی نہیں میگا کرپشن جو خط کا متن ہے جو چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا ہے ڈاکٹر طارق شیخ صاحب کی جانب سے. اب اس کے اوپر فالو اپ سٹوری ایک اور رکھوں گا جب کوئی ایک وکٹ اڑ جائے گی, اور امید یہ ہے کہ ضرور جب یہ K21 نیوز آواز بنا ہے ان مظلوم ڈاکٹرز کی جن کے ساتھ بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں, جن کا میرٹ مار کر دوسرے لوگوں کو یہاں پر بٹھایا جا رہا ہے, میرٹ کی بھی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں. بہرحال ناظرین ایک وقفہ لوں گا یہاں پر, اس کے بعد دیگر سٹوری سے اس پر بھی بات کریں گے.